ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। चंद हफ्ते कबल आज़ाद जम्मू और कश्मीर में महंगाई और बिजली के नरखों पर अवामी तहरीक ने पूरे खित्ते की सियासत को हिला के रख दिया था। अवामी दबाव पे हुकूमत ने मुतालिबात तस्लीम करके एहतजाज खत्म करवाया, मगर उसके बाद से आज़ाद जम्मू और कश्मीर का सियासी दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है। अब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत की तब्दीली मौजूए बहस है। इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत कायम है, लेकिन इत्तेहादी जमातों के दरमियान इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे हैं। ताज़ा पेशरफ्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया और यह फैसला सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत ऐवान सदर इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, फरियाल तालपुर, कमर जमान कायरा, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ और दीगर रहनुमा शरीक थे। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और इन हाउस तब्दीली के फैसलों की तौसीक की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास 2 सेशंस के ऊपर मुश्तमिल था। पहला बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में और दूसरा सदर जरदारी की ज़ेर निगरानी हुआ। इजलास के अंदर फैसला किया गया कि अगर चौधरी अनवारुल हक मुस्ताफी ना हुए तो तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल है। चौधरी यासीन और चौधरी लतीफ़ अकबर वज़ारत उज़्मा के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। चुनाचे इस वक्त सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है और ज़राए का कहना है कि सदर जरदारी ने इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबिता करके उनको एतमाद में लिया है। नून लीग की तरफ से वफाकी हुकूमत ने एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में मुमकिन हुकूमत साजी से मुतल्लिक पार शेयरिंग फार्मूले पर पीपल्स पार्टी से बात करेगी। और ज़रा ये भी बताते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती है कि नई हुकूमत में तरक्याती फंड्स और मुलाजमतों के कोटे में उसे भी हिस्सा दिया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और तमाम अरकान ने अपनी आरा पार्टी क़यादत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मजीद मुशावरत के लिए सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से एक और नशिस्त रखेगी, जिसके बाद ही कोई भी हतमी फैसला किया जाएगा। कमर जमान कायरा का कहना था कि हमने मीडिया के जरिए सुना है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना कोई फैसला किया है। वो कहते हैं कि हम अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपने फैसले से आगाह नहीं किया। उधर वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक भी अपने करीबी साथियों से मुशावरत कर रहे हैं और ज़राए का ये कहना है कि अगर उनके खिलाफ 27 अरकान तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर देते हैं तो वो मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके मंजूर करदा तरक्याती मंसूबों और तकर्रियों को नई हुकूमत मनसूख ना करे। यूं हालिया अवामी तहरीक के बाद शुरू होने वाली हलचल अब इक़्तिदार की नई सफ़बंदी में ढल चुकी है और पीपल्स पार्टी के ऐलान ने आज़ाद कश्मीर के सियासी मंजरनामे में गैर यकीनी की फ़ज़ा पैदा कर दी है और अगले चंद दिनों में यह तय पाया जाएगा कि इक़्तिदार का नया तवाज़ुन किसके हक में झुकता है। इसी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी की रहनुमा जहां आरा मंजूर भट्टू साहिबा ने। जहां आरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहां आरा साहिबा, पहला सवाल मेरा ये है कि आज़ाद कश्मीर में जो हालिया ज़ाती तहरीक चल रही है, जिसे सियासी तहरीक बनाया गया और किसी ने कहा कि ये सियासी नहीं है, ये ज़ाती तहरीक है, इसमें सियासी सफ़बंदी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में किस हद तक होगी? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासर, आपने ये इस वक्त जो है वो बहुत करंट टॉपिक है और कश्मीर के जो हालात हैं गुज़श्ता 1 महीने में आपने देखा कि वहाँ पर जो तहरीक चलाई गई और जिस तरह से उसको मीडिया के जरिए से ये बनाने की कोशिश किया गया कि शायद वो पाकिस्तान के खिलाफ तहरीक है, तो उसको पहले तो मैं ये कहूँगी कि वो तमाम लोग जिन्होंने उसको हैंडल करने में अपना हिस्सा डाला, उसको जो है वो बहुत एहसन तरीके से उन मामलात को हल किया है, तो उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है कि इस वक्त उसका जो किरदार है हुकूमत साजी में, तो हमारी जमात जो है वो आपको पता है कि वफाकी जमात है। इस वक्त सूबा सिंध में हुकूमत है, सूबा बलूचिस्तान में गवर्नमेंट है, पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs मौजूद हैं और इसी तरह जो है खैबर पख्तूनख्वा में भी अपना किरदार अदा करने में अपना किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जहां तक कश्मीर का सवाल है, तो कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बिल्कुल नया नहीं है और पहले भी हुकूमत बना चुकी हुई है और मैं ये समझती हूँ और हमारी जमात का कल जो है वो इजलास हुआ है। सबसे पहला इजलास जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में हुआ है इस्लामाबाद में, जिसमें कि मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं, जो कि कश्मीर के अमूर को काफी करीब से देखती हैं और समझती हैं, वो उसमें शामिल हुई और जिसमें पूरी पार्लिमानी जो जमात है कश्मीर की वो शामिल हुई
اور ایسے تمام لیڈر جو کہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، جیسے کہ قمر زمان کارا جو کہ گورنر رہ چکے ہیں، اور پھر راجہ پرویز اشرف جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ اس میں شریک تھے، پھر سابق وزیر اعظم اے جے کے چودھری یاسین صاحب اس میں شریک تھے۔ تو وہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جس میں یہ کنسنسس ہوا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت سازی کرنی چاہیے، وہاں پر یہ گنجائش پارٹی کے لیے موجود ہے، تو پارٹی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں جہاں آرا صاحبہ ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ اگر وفاق دیکھا جائے تو آپ کولیشن کے اندر ہیں، یہ الگ بات کہ آپ نے کوئی وزارت نہیں لی، لیکن اتحاد آپ لوگوں کا تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے مخالف بنا۔ اب اگر آزاد جموں کشمیر کی صورتحال دیکھیں تو وہ بھی اسی سے ملتی جلتی تھی۔ اب جب وہاں پہ جا کے پاکستان پیپلز پارٹی الگ سے اپنی حکومت بنانا چاہے گی، جہاں پہ آپ کولیشن کے اندر موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی ہے، پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی ہیں، وہاں پہ پیپلز پارٹی فل فلیج فرنٹ سے لیڈ کرنا چاہتی ہے، تو پھر کیا مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوگا؟ دیکھیے یاسر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ مفادات کا ٹکراؤ بالکل بھی نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہماری جماعت جو ہے وہ ایک میچور جماعت ہے، اور اسی طرح پی ایم ایل این بھی میچور جماعت ہے۔ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں یہ سیاست کے اتار چڑھاؤ دیکھ چکی ہیں، اور جو ٹکراؤ کی صورتحال بنتی ہے اس میں پھر جو قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں اس کا بھی منظر عامہ ہمارے سامنے ہے۔ اور میرا اپنا یہ خیال ہے اور ہماری جماعت کا بھی خیال ہے، اور دوسرا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو ہے اس ایشو پر بات ہوئی ہے، اور چونکہ دوسرا اجلاس جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس ہوا جس میں انہوں نے گو اہیڈ دی کہ ہمیں حکومت بنانی چاہیے، اور آج میرے آپ سے اس وقت بات ہونے سے پہلے جو ہے سندھ ہاؤس میں جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، تو جہاں آرا صاحبہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف چودھری انوار الحق صاحب جو ہیں صرف انہی کو ہٹانے کے لیے یہ تگ و دو ہے، بصورت دیگر وہ جو پرانا سیٹ اپ وہاں پہ چل رہا تھا، یعنی 3 لوگوں کے مجموعے کا یا 3 جماعتوں کے مجموعے کا یا 2 جماعتیں اور پی ٹی آئی کے منحرف اراکین، وہی مجموعہ آگے چلے گا، لیکن صرف پرائم منسٹر والا چہرہ تبدیل ہو جائے گا، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے لانا چاہتی ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے کولیشن جو ہماری ہے وہ سینٹر میں کولیشن ہے، پنجاب میں بھی ہم سپورٹ کر رہے ہیں پی ایم ایل این کو، ہماری جماعت جو ہے وہ پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کشمیر کے حالات جو پچھلے مہینے میں بنے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے اور حکومت کی جو صورتحال سامنے آئی ہے، تو اس میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بہتر کردار ادا کر سکتی ہے تو اس کو موقع ملنا چاہیے، اور اگر ان کے نمبرز پورے ہیں تو پیپلز پارٹی کو دعوت دینی چاہیے خود کہ وہ آ کر حکومت بنائیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بھی ٹکراؤ کی صورتحال بنے گی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب مل جل کر چلیں گے، اور جس طرح کے باقی صوبوں میں اور وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این مل کر چل رہے ہیں۔ اور دیکھیے بنیادی طور پر تو دونوں جماعتیں الگ جماعتیں ہیں، ان کا نظریہ الگ ہے، ان کے ہسٹری الگ ہے، لیکن ملک کو درپیش جو مسائل ہیں اس وقت اس میں ہم ٹکراؤ کی صورتحال کسی طرح بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے، ہمیں ہر طرف سے اچھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، تو اگر کشمیر کے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور وہاں پر بہتر منصوبہ بندی کرنے کے لیے اور بہتر حکومت کا کردار ادا کرنے کے لیے پیپلز پارٹی سامنے آ سکتی ہے تو ان کو حکومت سازی کرنی چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی کے نمبرز پورے ہیں تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی کہنا چاہیے کہ فرنٹ سے لیڈ کر لے، مفادات کا ٹکراؤ کوئی نہیں ہوگا۔